Bonjour madame, bonjour madame, bonjour messieurs. Lundi 11 décembre 2023, quelques jours seulement avant la fin de la campagne électorale et la tenue des scrutins du 20 décembre prochain, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, les candidats se bousculent pour tenter de convaincre leurs potentiels électeurs, alors que l'incertitude règne toujours sur la tenue des élections. Sur ces plateaux, la Prunelle reçoit des candidats à tous les niveaux. Ce matin, je suis avec deux candidats députés provinciaux. D'abord, le docteur Constant Koko Moudekereza. Il est candidat député provincial dans la circonscription électorale de Bukavu, dans la ville de Bukavu, donc au sud Kivu. Et il est du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC, de Vital Kamere. Bonjour, docteur Constant Koko. Oui, bonjour. C'est pour moi un privilège d'être à la Prunelle. Je vois télévision, radio et médias en ligne. C'est un honneur pour cette maison prestigieuse qui est toujours présente auprès de ses auditeurs et de ses abonnés en ligne. Merci beaucoup, monsieur Constant Koko Moudekereza. Je suis également avec Hassan qui aime évidemment s'exprimer en Kiswahili. Hassan Mourabazi, candidat député provincial dans la ville de Bukavu. Il est lui de Ensemble pour la République. Ujambo bwana Hassan, karibu kwenye studio la Prunelle FM. Ndio mtangazaji, nashukuru kwa invitation. Nasalimia ba telespectateur yote ya La Prunelle TV, La Prunelle FM ambao pia wanatusikiliza kwenye radio. Na salimia pia wale shabiki wa Hassan Mourabazi mu vile ya Bukavu, shabiki pia wa Moïse Katumbi Chapwe, chairman numero 3. Shukran bwana Hassan Mourabazi kwa kuwa ndani ya studio. Monsieur Constant Koko, vous êtes évidemment en direct sur ce plateau. Merci. Vous suivez les péripéties liées à la campagne électorale en tant que candidat député provincial. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement? Je suis jusque-là satisfait du déroulement. Beaucoup a été dit sur l'éventualité de l'annulation du scrutin, mais nous sommes contents de voir que le chef de l'État a tenu sa promesse d'organiser les élections. Nous pouvions craindre que nous tombions dans cette habitude de glissement et que malheureusement a été une empreinte sur l'image de la RDC. Nous serons quand même heureux de dire que c'est un acte courageux vu la situation de guerre qui prévaut encore à l'est de la République démocratique du Congo où nous sommes, et sur nous quand même une fierté de voir que la RDC, malgré la volonté de certaines qui ne veulent pas que nous organisions ces élections, nous sommes en route pour les législatifs, les élections législatives 2023. Et espérons aussi encore que le 2024 pour les gouverneurs et les sénateurs auront lieu. Eh bien, vous suivez exactement ces élections comme nous, vous l'avez dit. Est-ce que les candidats sont aujourd'hui à la hauteur de ce que veulent vraiment les potentiels électeurs? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans la même logique du passé, avant de parler évidemment de vous et de ce que vous comptez apporter? Est-ce que vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs du passé où vous promettez monts et merveilles alors que vos rôles régaliens sont connus et définis par la loi? Oui, bon, je pourrais dire en toute modestie, moi, le docteur Moudekereza Koko Constant, je suis médecin, diplômé de maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, diplômé d'études supérieures en santé publique de l'Université de Sherbrooke, et je suis ancien candidat gouverneur ici au Sud Kivu, au départ de Marcelin Tichambo. Bon, et j'ai travaillé au budget, je suis un ancien de la Banque mondiale, et j'ai décidé de rentrer chez nous. Non pas pour être un candidat au niveau national pour revenir à Kinshasa, non. Je suis résident à Bukavu depuis plusieurs mois et je souhaite y rester parce que je voudrais accomplir mes activités, mes vœux et finir ma vie au Sud Kivu. Il n'en demeure pas moins que, à cause du besoin d'atteindre le siège, certaines parties ont dû embrigader quelques personnes sans être misogynes. J'aime beaucoup les mamans
Mais il y a vraiment un pléthore de candidats maman ces tours-ci. Mais je commence à douter si ce n'est pas leur mari ou les chefs de parti qui nous ont dit mettons les mamans parce qu'ils ne peuvent pas après nous créer des soucis. Si on met les hommes, ils ont trop d'ego. Et vous voyez beaucoup. Et la question, pour ma part, je crois que comme il fallait atteindre les seuils, comme il fallait se présenter dans un nombre adéquat ou un nombre seuil de circonscription, avoir un nombre de candidats pour être reconnu au niveau de la province, je pense qu'on en a mis beaucoup. Certains ne sont même pas sur le terrain et d'autres c'est plein d'affiches. Et pour ma part, je me dis, c'est pour cela que je me suis présenté, il y a plusieurs que je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Malheureusement, la population ne sait pas le dire non plus, parce que très peu présentent leur CV. Je ne veux pas dire que tout le monde doit être un médecin, que tout le monde doit être ingénieur, que tout le monde doit être... Non, mais je me permets de penser que pour la gestion de la chose publique, pour être capable de contrôler les gouverneurs de province, il faut que nous ayons des notions, même en contrôle, en gestion. Je suis enseignant à l'ISTEM Kanyamulandi à Walungu, où j'enseigne l'administration des projets et aussi le module ou les cours de suivi et évaluation des projets. Ça veut dire que si le gouverneur présente un projet qui n'est pas adéquat, je peux être capable de l'aider à l'améliorer ou encore à le rejeter avec les membres de Alors vous êtes évidemment directement dans le vif du sujet. Oui. Pourquoi on devrait vous faire confiance? Parce que cette émission aujourd'hui, au-delà de ce que vous êtes, vous représentez, on vous connaît, on connaît votre passé, pour nombreux ici, peut-être moi ici au studio personnellement. Merci. Eh bien, mais pourquoi on devrait élire pour vous? Pourquoi on devrait voter pour vous? On devrait m'élire ou voter pour moi parce que je crois que je suis capable de défendre correctement la province et de présenter un projet de société. Pour ma part, je suis basé sur 3 piliers. Mina ikalia niseme makazi tatu. Ya kwanza ni formation professionnelle. Je crois que nous pouvons développer le Sud Kivu avec la formation professionnelle, en évitant de se concentrer sur les jeunes honneurs. Je parle bien français, j'ai une maîtrise en langue, en philosophie grecque. Ça n'amène pas, il est temps que Bougali Koumeza, comme disent les Boukaviens. Je crois qu'il a fait tout concentrer sur la formation professionnelle, tout former, battre mon métier, il est à tout ça dire, participer réellement au développement et tout. Pays est né, il a ouvrier qualifié, il y a facile. Haiko ingénieur unaenda anashukaka Mumbai kwenda kusude, haiko ingénieur ndio anafaka mabato tuko tunaona sur le lac Kivu, wala mwanapasha saidia régie des eaux. Ce sont des ouvriers qualifiés. J'ai appris hier avec amertume, d'ailleurs ni quoi l'intention, si le temps me le permette, il y a quoi attaquer régie des eaux vraiment en justice, que apasi kwetu entrer à Mumba balifanya matravaux, une affaire que hatuko tunapata mai na kama tunapata en quantité kidogo juu iko sasa bali connecter tuyau ingine kunani yetu ku tuyau principal yetu. Donc unaona kuko ile incompétence. J'espère que c'est vrai ce qu'on m'a dit, ou je souhaiterais encore que ce soit pas vrai. Inaonyesha incompétence ya kusema ba ouvrier betu, ba ingénieur betu habana technique, habiko qualifié. Na ndio maana mimi napenda kuformer batu bakwe ba technicien pratiquant au niveau il y a ma technique, il y a production. Oui, d'abord peut-être je sais que peut-être que ça eu qu'on a ambition aussi au-delà d'être député provincial, peut-être que quelque chose on gosse des provinces, parce que je sais qu'Enjo veut quand même d'abord pour l'instant évidemment parce qu'on a plein d'habitudes de changer, mais ça député, est-ce que ni chéri Enjo t'a apporté il a organisé il est dans le cadre de ma métier. Est-ce que il est pression sur le gouvernement pour que Béni à la fin de ma métier va couer l'élément clé, il y a développement, voilà, il y a maendeleo ya jimbo. Asante sana, inaonyesha kama la prunelle iko na ba journaliste biko quand même qualifié. Quand il est domaine peut-être renforcement des capacités et tolombe à ça mais en fait je pense qu'on a comprendre que hatafuta kwenda mu assemblée provinciale du Akuikala. Ndio. Tunaweza préférer tout que parmi les décideurs, parmi les orienteurs, parmi les praticiens. Du unaona mu assemblée provinciale nous ekala mule uko oui non na kama gouverneur apende hata Fabien Munalombo. Ndio bana si kama kadiri unasema mwisho yetu tunapenda tukue vraiment acteur peut-être ku province ni ku niveau ya yulu ou bien parmi les gestionnaires au niveau de la province. C'est ce que nous avons fait comme tunaingia mu assemblée. Tout a obligé
province idirige franga yake ku formation professionnelle. Itatusaidia kupunguza insécurité. Juu bale bakulu na bashege batapata makazi. Angalia jeunesse yetu iko na déambulé. Chef de l'État lui promettre ku recruter batoto baingie mo réserve militaire de l'État. Bato bakafurahi sana. Mnaweza kwa mzuri mwele réserve baba apprendre ma métier. Ba maçon, bien ndio be mini kona fanya. Bakwe ba chauffeur, bakwe ba mécanicien, bakwe ba plombier, ba carreleur. En fait niko ancien wa INPP, niko ka DGA ku INPP. Na nikaona kazi sa carrelage. Hailombi kitu, ni terrain ya bure na mchanga, banatanisha mai kidogo, bana placer kisha banatosha mwingine anafanya. Ndio pilier yangu ya kwanza ile. Ndio sasa tutaanza forcer gouvernement provincial ibifanye. Ya pili, mimi na compter sur entrepreneuriat. Nisha fungula masomo ya centre de formation, tuchaanja na promotion yetu na isha malizika ya kwanza ya conduite automobile. Mais niliambia batu wangu parce que nilikuwa nenda Kinshasa kutafuta ma documents officiels au niveau ya ministre en charge de la formation professionnelle et métier. Nikaambia watu wangu balibakia Bukavu, tutapana certificat. Inafaa munichunge tu former bale babiana mu entrepreneuriat. Parce que bit yangu métier hautabakia tu unatumikia mtu. Bakwe ba chauffeur patron. Ça wana maliza après 2 ans ou 3 ans na balokela magari zabo bananja kupatia batu makazi. Jo bit yangu wakati mimi nafanya formation professionnelle, mimi na insister sur entrepreneuriat. Na kusaidia namna gani tunaweza kupatia un peu d'argent, banachangisha yabo, bana lancer. Par exemple, tuko na ma formation à coupe et couture. Idée yangu haiko sema mama enda tafute makazi nitakuwa couturier. Non, elle peut le faire pour quelques mois. Kisha pa ina yaguze machine yake, kana tumsaidie kupata ile machine, naye anakuwa maire boss, iko na shona, anapata franga, na atakuwa valorisé même par son mari, par sa belle famille, kona ke udada, hakuya tu kutuporea mali, mais iko na tuletea quelque chose. Dernier pilier yangu ineko aussi très important. Je me suis rendu compte que ça tunafanya le entrepreneuriat. Ça tuna formé watu. Hata bananja kazi yabo. Nilikuwa ninaona makami na kuya huko mimi napatia bashanga yangu kamata $45, kamata $40. Unarudi après quelques mois, shanga habari nipatie na mimi katika secret kwa ile franc. Oh nilihombaka. Nahombira. Jinye buliaguri. Mwana loisir. Mtoto aligonjwaka nikaomba nikausha bio tata machine. Je connais une maman, anatoka kuisha frigo yake. Alikamataka frigo asema ataanza kuujisha masukre na hakufikisha akakuwa obligé kuujisha frigo juu arekipere mwe franga yake avance alikuwa chapana ku vendeur wa frigo. Mingi banafanya ile juu ya ugonjwa. Alors nika décidé kufungula mutuelle de santé. Mutanyurumia en toute modestie, minjo minafungula mutuelle ya santé ya kwanja Bukavu inaiko ya diocese. Ba mutuelle zingine za diocese. Neba aliniambia papa uchunge kidogo inapaswa kwenda mafranga hata ma 10,000 baniambia 15,000. Juu mtu akigonjwa leo kama chapani ile $2 yake ya contribution. Unampeleka kwa hospitali banalomba tuseme $500. Na nyinyi mkesho yenu mkingali tu na $400. Franga zinaisha zote. Wengine watakuwa watasema huko mwizi papa ulitumeniko deja na document ya ministère ya solidarité solidarité ya hapa kwa niveau ya province inani autorisé kufungula mutuelle de santé. Donc on a les bitu tatu. Yene kama inaingia ku parlement, mimi nafanya pression ku parlement provincial. Babi chimie, formation professionnelle, toi tu bien ma philosophie, diplôme en géographie, mais si sous-estimé wale watu. Kwa lakini ISP non. Tulipasha kama soutenir ITFEM iko ku niveau ya ISP. Kama leo hatuna ile masusi. Asante tatu. Ni conclure tout. Formation professionnelle, entrepreneuriat na santé publique kusema iko étendue universalité des soins de santé au niveau ya province. Tuanje tusichunge tu Kinshasa. Tuko capable na franga kidogo tunapataka quand on est géré bien ya kukanta les 3 piliers de TCD province na développer kupita tan nord qui vient tunanja envier. Shukran Dr Constant, merci à vous Dr Constant, nous sommes toujours dans ces studios. Hassan Mourabazi, là ulisikia Dr Constant Koko uko un peu plus jeune que yeye et on le sait que depuis des années ulikuwa mwariri huko mpasha habari na nini ndio ilikupusha d'abord kujiangaje na nini ndio unaweza unaweza tu apporter sagisishie wananchi wa Sud Kivu, nini ndio ya mpya tunaweza kuchungia yako? Nashukuru tena kwa kauli. Unajua si tumetoka mwa ile raia ambayo kila siku tulikuwa tunapigana pamoja. Kufungiwa
kukua kidnape, tumepitia mengi sana karibu na ile raia, na hiyo raia ndio ambayo ilitusukuma kuingia kwenye siasa. Nafikiri wenyewe mnajua iliyotuleta hapa Bukavu ilikuwa ni maaktivite fulani ambazo tulikuwa invite, na tukutana kabisa population iko mobilize kusema kwamba nono Hassan pare ya kurudia tena Kinshasa hivi tuko couvert ma election bakia na au postuler parce que tuko na besoin ya ba jeune kama we mu uongozi. Na ndipo na sisi tuliamua parce que ça faisait longtemps, haiko leo njo ilianza, ni tangia zamani. Mimi naanza hata mtu manifataka ya kwanza ku radio wakati alisikia mawazo aliwezaka kunipropose kuingia mu siasa, donc kwenda kutetea raia, na nilikuwa nakimbia ile swali mara mingi sana sababu nilikuwa najikuta siyakuwa tayari. Unajua kuingia usimu siasa inabidi kukuwa tayari na kukuwa na kupata ile wito ya kwenda kutumikia raia. Hawezi tu kulamuka asubuhi unasema unaenda kupostile, ifo kupata ile wito, na ukipata ile wito ya kwenda kutumika utatumika kabisa vilivyo. Na mimi kwangu nafikiri ya kwamba ile wito nimeipata sasa ya kuingia kwenye siasa. Haizuru matokeo yenye itajitokeza, lakini kwamba wito tayari niko nao wa kwenda kutumikia ile raia. Na kama wale raia ndo walitusukuma wanatuambia asante tuingie msiasa, kama tunashinda huu uchaguzi kunivou ya hapa ku province, sisi tulisema ya kwamba lazima kutumika na hiyo raia juu ya kujua nini ambayo tunaweza kufanya pamoja. Manake priorite ziko za mingi honneur. Kwangu naweza kusema ile raia ambayo imenituma inaweza penda peut-être tuanzie kwa mabalabala. Mimi kwangu nilikuwa mimi nasema swat nikipita kitu fulani ndio nitafanya. Mimi niko na mawazo yangu, lakini wale raia lazima pia vile kuwasikiliza. Kwa nini tusifanye kikao ya kabambi kama ni mustad ile systeme ya Magufuli? Unajua kwamba chez kwetu ni la magufulisation de notre classe politique, na tutanzia hapa ku province. Ukifuata hata kupicha zangu zote kote kuko Magufuli. Watu wengi wananiuliza kwa nini usitie Katumbi lakini unamtia Magufuli. Mimi namjua Magufuli zaidi kuzidia watu wengi sana. C'est que misi sous-estimé donc ba hero betu na wapenda sana na waheshimu kina Lumumba, Laurent Kabila, Mamadou Muzirwa, donc Kataliko na wengine Kataliko ya lakini kwetu si tunasema lazima kufuata zile nyayo za mzee Magufuli. Magufuli ambaye alikuwa kila mara karibu na raia, kuwasikiliza wanapenda nini. Kuna vitu vingine ambavyo alikuwa anajisikia yeye kufanya kama yeye, lakini anakuta raia wanapenda kitu yenye iko tofauti na ile ilikuwa ndio. Lakini hauko mbali na Dr. Constant, kwa kuwa naona chaque fois que unavala nani ya kazi kabisa, ndio unavala nani unatia kabisa picha ambayo unakuwa na sijui chapeau mu Kiswahili sasa wanaita casque ya kuonyesha kama uko vraiment ouvrier, unapenda ufanye kazi, lakini kuna pasho kuwa kama vitu ambavyo unasema nikifika na mimi ndaweza andika sheria kwa sababu ndio kazi yenu. Kujenga ndio, kutia pression ndio nyingine kazi, kucontroller serikali nyingine kazi, lakini shida gani kwanza ambayo shida kabambe ambayo uliona msosito unasema hii shida ni kuwa mwanabunge ndaweza tetea? Shida ndio. Wala tukianza kuongelea shida ambazo ziko mwa hii mwingine tunaweza kufika mpaka kesho asubuhi. Tunajua kama nchi ni shida ziko za mingi. Kesho ya mabalabala ni kitu ambayo inaweza kubadilisha hii vile ya Bukavu, inaweza kubadilisha province yetu ya Sud Kivu. Sababu kama balabala zinajengewa, insecurity inaweza kupunguka aussi. Kama barabara zinajengewa, chômage inaweza kupunguka. Kama barabara zinajengewa, vitu vya mingi sana vinaweza njaa inaweza kupunguka. Njaa pia inaweza kupunguka. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambayo mimi nawazaka nafikiri
mkubwa yangu Costo ambaye tuko naye mu studio, yeye ameshapata bahati ya kuenda hata nje ya Afrika. Ameona mambo mengi sana ambazo zinaendelea huko, na kitu yenye na developaka sana mwingine ya kwanza na kuaga ni ile mabalabala. Na sisi pia tumepata bahati ya kutembelea mainchi huko pembeni ya Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, na fasi kwingine unaweza kutembea 2 jours huko, natembea mu goudron, unafanya 2 jours huko unatembea mbalabala ya goudron. Tofauti na Kongo, nimeishi Kinshasa, nimeishi Lubumbashi, nimeishi Goma na hapa Bukavu, sikuona nafasi kwenye unaweza fanya hata masaa 5 huko natembea mu goudron, saa 5 donc bila kusimama. Mimi sikupaona hata Kinshasa ambako nimefanya miaka kama 3. Unakuta tungana ile shida ni shida kubwa sana, ndio maana kila uongozi ambao unafikaga kitu ya kwanza wanasemaga tutajenga mabalabala, paske wanajua kwamba dono population ikisikia zile balabala itatupa confiance. Na kwa sababu ile volonte haiko kwa uongozi, na ndio maana unakuta wanasema tukijenga hizi balabala kesho sasa tunakia kulomba hao watu sauti, hawatatupa juu balabala zitakuwa zilisha kujengewa. Na mimi nafikiria kwamba ni kitu kikubwa ambacho sisi tunaweza kutangulia kujenga. Lakini pia mimi ni mtu ambaye nimeishi sana na wasanii miaka mingi sana. Nimeanzisha kipindi Mukate, kipindi ambayo imefanya fujo sana mwa hii vile ya Bukavu. Mimi ndio mwanzilisha hiyo kipindi Mtazamo wa wasanii. Pia nilikuwa karibu na wale wasanii, na sijawahi hata kusikia hata siku moja mwanabunge iko ku niveau ya province, iko ku niveau national, mwanabunge anatia mkono juu, anasema shida ambazo wasanii wanapitia, wasanii wote kwa ujumla. Hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho pia lazima kinaweza kusaidia. Tanzania leo inaendelea sababu kuna asilimia fulani ambayo wasanii wanachangia kwa kuendelesha nchi yao, na ndio maana utaangalia Magufuli alikuwa bega kwa bega na wale wasanii. Muda mwingine unasikia president de la République anaita kwa radio, juu tu alisikia Diamond ziko kwa emission, anamuita kwa telefone, anasema anaita journaliste kwa telefone, anasema mimi nafurahia ule msanii na mimi namuunga mkono kwa kazi ambayo anafanya, inatia wasanii, inawapatia nguvu. Kwa hiyo kwa ngambo yetu tukiachana na ile mawazo ambayo raia watatupatia, ambao watatuambia nono Hassan, shi tunapenda kuanzia kwa hiki ama kile, kuna ile nimeisema antuka ni kitu yangu ya kabambi sana ambayo nikisema wao kiingia kwa assembly unarisikia kufanya mamotion kila siku kama barabara zijengewe, inarisikia kuwa kila mara unaambia liwali aondoke kwa sababu barabara ya Giamba hayakuwa mzuri. Bon, lazima viko najenga ngambo ya kule, barabara tuseme ya Irambo inabomoka, barabara ya kwenda Mweda, barabara sijui ya wapi, itakuwa ni shida kila mara. Kwa sababu swali la barabara kwako ni shida, ni swali ambalo ni kubwa, sio tu Bukavu, kwa sababu utakuwa ukichaguliwa utakuwa mwanabunge jimboni. Nikusema kuna barabara pia kwenda ngambo ya Plaine ya Ruzizi, ngambo ya Kalehe, ngambo za Bunyakiri, ngambo za Walungu huko Burinyi, Ruwinja kwenda Kaziba. Nikusema shida ni kubwa kama mwanabunge mtarajiwa. Ndio kazi ya mwanabunge ni kulalamika. Ndio maana wanatuita donc wa parlementaire. Anake lazima kupandisha kabisa sauti. Na kuna mtu ambaye nilikuwa minasikiliza akasema kupigana mu assembly haiko mbaya, lakini kama unapigania wale raia, lakini kama utakuwa unapigania interest zako personnel ndio makosa. Sema uko unapigana juu waongeze salaire, uko unapigana juu sijue donc mizigo yako yenye ilitoka nchi za kigeni ingie zilikuwa bloqué parce que azikulipa nani, wanafanya fujo. Najua kuna wanabunge ambao ndio wanapana une sorte ya impression kama wanapigania raia, alors que viko ma règlement de compte na pouvoir exécutif. Lakini kama mimi naweza kupigana mule mu assembly kwa barabara ya kwa Maria kachelewa,
Ijenge Maria Kachelewa niliwahi kufanya emission kule kipindi ulikuwa kiongozi wangu kwenye Radio Sven. Tuliwahi kuorganize ile activite, ilikuwa initiative yangu, na mpaka sasa ile balabala hakuna changement iko pale. Ruke tulienda fanya ile kipindi pale karibu na raia juu ya kuangalia kama ile balabala inaweza kuwa sawa. Non seulement pale leo kulisha kwa Yesu 1, Yesu 2 et donc mvile kwanza Bukavu na bandugu wengi wako wanatafuta kucompare Bukavu na tuseme Walungu au Mwenga. Kama mimi natoka Walungu sasa mimi nakia Bukavu, seke nikiona tu barabara ya kutuna tai inatoboka sima mwata ipari ya kule kwetu kuna kitu. Sasa tujaribu kidogo kuangalia kuingia hata kwenye mitandao au kusafiri basi kufika hata Goma kidogo, basi wenzetu wanakuwa deja mbele na Mkongo. Ni naweza kusema ni Lubumbashi ndio kwenye unaweza kutana kwa route yenye na relie province mbili kutoka Lubumbashi kwenda Likasi iko plus de 300 km. Iko sakisi hapa tu na Shabunda. Sasa seke Kolwezi voilà. Sasa na shi tukipata ile tukipata wale wanabunge ambao wako na ile susi ya kusaidia hii population, tuanzie kwanza kuma balabala na sécurité. En tout cas batoto watajilipia, donc bazazi watalipia hapo pekee, masomo tutakuwa tena besoin ya gratuité tena, tutakuwa na besoin ya sema ya kitu fulani. Donc kwetu ni ile, sijui kama mwanabunge pia anaweza kusemea askari lakini pia ni kitu kikubwa sana ambacho inaomba kujua kwamba forces armées ya les forces de défense ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwa pouvoir central, ni kusema haihusu wanabunge jimboni, lakini ni wakati nadhani kama mwanabunge unaweza kutetea, lakini unajua kama toutes les décisions hazitakamatiwa jimboni kama vile unavyotaka. Lakini tunajua kwamba mambo ya usalama kama polisi nadhani kunakuwa évidemment responsabilité ya jimbo ndani yayo. Ndio sababu nimesikia professeur Dr. Constant Dr. Constant amesema juu ya uongozi ambao iliomba bajen kuingia muarme. Nilisema jana kipindi ambao nilikuwa invité yako, lakini wenzetu walinisikia vibaya. Kulomba bajeni baingie mu arme haiko mubaya, lakini pia ni kujua ile arme tunaiankadre namuna gani. Juu wakati sisi pia wanabunge tunasema kwamba nono bajeni mkuye mu arme, lakini shie banabunge tuko napata salaire ya yulu kushidia wale wanajeshi. Ndio maana ukienda hata Rwanda utakuta mtoto wa rais wa Rwanda ni askari, ukienda Uganda utakuta mtoto wa rais wa nani ni askari, lakini shio ukifika Mkongo ukitafuta mtoto wa rais au wa ministre fulani mwenye yuko muarme ni vigumu sana kabisa kumpata. Sasa sisi tunafanya vitu na tofauti yake. Unaambia watu wakie muarme, lakini hauoneshe ile mfano kama wewe unaweza kutuma hata watoto wako, lakini pia na depend na motivation ambayo watu wanaipata. Nafikiri kama mimi naizungumzia pia kama polisi wetu wakwe bien encadré, sidhani kwamba ni vibaya. Nimeona Tanzania hapa nyuma bunge ya Tanzania wanasema sisi hatuwezi kutuma askari wetu huko Kongo, wakati tunajua kama Kongo ni nchi kubwa na ina vijana ambao wao wenyewe wanaweza kupigana vita yao. Hatutaki vijana wetu waende wakufe huko kwa bure. Hiyo video iko ambayo mwanabunge iko natetea, anasema tusitume vijana wetu. Nisema mrefu shie ndio tunaweza defendre nchi yetu, ni jeune ndio wanaweza ifanya, na inalomba encadrement ya pouvoir public juu kukue kale ka amélioration kama conditions zao. Lakini kwa sasa évidemment kila mtu anaweza kupenda encourager ba jeune bajijondre kuma effort za kuchunga mgini, kuchunga usalama wa nchi, ku défendre l'intégrité territoriale, parce que hatuna ingine nchi mbili et ça c'est très important. Ingine moja ambayo umegusia ni kusema nini
inafanyika ili kuboresha maisha ya hao ambao wanachunga nchi yetu na wanachunga mali na watu katika nchi. Sasa tutarejea kwako. Lakini Constant Koko Mudekereza, parce qu'il faut qu'on rappeler kunaweza kwa Constant wawili wala watatu ndio Mudekereza Koko Constant Mudekereza watatu wala wawili évidemment préciser Koko sikumbuka kuuliza évidemment kwa numero combien ku numéro 478 provincial Bukavu. Koko ba Mudekereza la mingi Mr. Bataya hapa ni bafanizie publicité ndio ndio Mudekereza Koko Constant. Mudekereza Koko Constant 478. Et bien réagir kidogo. Ndio ndugu anasema balimsikia mbaya. Banaweza kusikia mbaya mwa hii situation tu kwa ya vita. Ya kusema no banapasha améliorer kwanza ma condition jo batu baingie mu armée. Unayo banaita réserve de l'armée. Réserve stratégique ya de la défense. Ni réserve si bote tunapasha ingiano. À tel point que quand on a besoin de réservistes, Congo est capable de coulever même 2 millions de personnes en armes. Na ile batanja kutuheshimia na kutogopa. Dunasa ukichokoza Congo, unasikia kupata 500,000 militaires sur toi. Na ile ndio stratégie kwa sababu balipasha kuwa nayo tangia mbele. Kabila alitupitishia wakati. Kama tulianjaka ile mbele ya kuformer ba jeune baiwe. Mimi niko mtoto wa soda, babangu ni general Mudekereza Tako. Alikuwa general de la police. Mzee alimtumaka hapa juu ya kureformer la police. Na alikuwa premier directeur noir wa école ya police Gilles Moquet. Angali vivant. D'ailleurs iko candidat wa Lungu. Nitafuta kusema hivi kwamba ile reserve kwetu par exemple hatugope bunduki. Tulikuwa na lala bunduki masasi kwa mnyumba ili sasa inatokea hapa rudisha hayo uende uchukue na bati yako. Revolver iko pale papa alisema revolver mugari mumulete hayo hatogopaki. Mais bingine parfois mitraite kwa mnyumba. Ndio. Bingine sasa banaona bunduki baranja tetemeka. Niko na baloko peut-être batatu biko ba colonel mu armée. Mais mwingine hayaonaka hata teni. Akiona teni anashikolea yako. Sasa ule wa ville siko anaona voisin ana traversé tout na revolver. Si quartier mzima inakimbia. Alors kama mtu ana passé 2 semaines, pas pendant 2 semaines, 2 mois, 3 mois au sein de l'armée, anaona mna gani? Biko bafaze biko wanaifanya. Banatonesha ba lycéens, biko wana démonter bunduki, bana monter bunduki. Hapo kake na exiger kitu juu ya ile. Bana kama ni juu ya protection ya jamaa zao na inchi yao. Bile vya kutafuta kubitia mu politique, kutafuta kudécourager gouvernement kuikritiquer. Juu inalomba kusema batu bende mu entraînement militaire, bayuwe bunduki, peut-être bako na mabunduki kuma nyumba zabo. Angalia Israël na mobiliser 300,000 réservistes pour un petit terrain sa Gaza. Ndio. Si bakisema tupate 300,000 personnes, hata 100,000 bebana ya kugere bunduki bya iko bakosa. Tutawakosa. Ndio maana mwa situation tuko leo, haifai tuna décourager l'initiative ya président. Tunaya kama président wetu haiko parfait. Tunaya kama leader wetu haiko parfait. Mais au moment où la nation est en danger, il faut encourager na ba dada, na ba journaliste, na ba médecin, bakamate bunduki, ba yue namna gani adui yakiangusha bunduki, banaweza ikamata na kuigérer. Sur la question de la défense, évidemment, je peux comprendre ce contexte, c'est tout quoi, mon Léo, qu'il a monté évidemment sur ses gardes, et on peut comprendre. Mais question à quoi j'ai peut-être plus ma pilier zangu, qu'est-ce que je peux demander ou qu'est-ce que je peux faire quand on est élu? Mikitu ya kwanja ni ile mtanishanga kushusha to ya dola. Munaiwa ke mbele mu province. Mbele mato ya dola haikuwaka moya mu province zote. Unaweza unafika hapa fasi wanakuambia Kinshasa, mbona mnafika ya Goma, biko banaitika dolari kwa hito. Huko biko banaikamata kwa hito. Unaiwa dolari inapandaka juu ya nini? Na strategie tutashusha mo dolari mu Sud Kivu ni nini? A partir ya agriculture. Dolari inapandaka wakati haionekani. Saa haionekani muinchi, batu bananja kuiuza kwa bei mingi. Dolari iko saa niseme magari. Iko saa maordinateur. Kama maordinateur azionekane mu Bukavu, zitapanda bei. Mwenye kuna ordinateur zaka anasema $10,000. Mais kama ordinateur zinanja onekana mu inchi, watu watasema kama $100 nipatie tu bwana zinayala mu Bukavu yote. C'est la même chose avec les dollars. Dollar iko na kuwa rare. Ce qui est rare est cher. Pourquoi? Juu ata mihogo, bunga, uingie mu mabutiki zote za mabunga za mama. Utaona Kigali, Uganda, Kenya,
peut-être même Tanzanie, unaweza pata hata Zambie. Mitafuta bunga banaandika yako RDC. Hakuna. Kama utapata hata kamoya unashukuru Mungu. Mi parfois na ile nationalisme yangu, mimi nasema ndio ndakula tu bunga ya Mkongo. Mutafika parfois haiko tena. Ile bunga sasa banaenda kuuza kwa voisin. Anaenda kuuza ma franc congolais, tunaenda kuuza ma dollars. Ce qui fait que dollar iko nje. Ndio maana watu walisikia mwalimu Vital Kamerhe mubaya, wengine bakaanza kusema atashusha ku 1000 francs. Mzee Kamerhe wakati alikuwa ku place alisema hivi, dollar tunaweza ishusha, mais tu produire kwanza. Or kama si msitu Kivu tunaanza produire, tunaanza uza bunga yetu yo peke mu mafranc. Tunaanza uza miogo yetu mu mafranc. Tunaanza uza, imagine hata cure-dent yetu tunaitoshaka Chine. Mtu yuko natoka anaenda Chine aleta container ya ma cure-dent. Sasa ile sakulu hautaenda uza na mafranc congolais, uko nenda kuuza na madolari. C'est que dolari inapotea. Kama si tunaanza sema sasa dolari ni tunana lazima juu ya chakula. Kama mimi nalomba mparlement wala en tant que gouverneur, mwanje lipa manyumba mu franc. Mwenye hapendi nyumba yake tarakia vide. Batu batakuwa obligé kukamata ile mafranc. Na ile franc itakuwa na valeur unakia na dolari, wanasema papa mimi natafuta lipa nyumba. Nyumba inafaa kuilipa mu franc. Bunge inafaa kuiuza mu franc. À tel point que batu bataona mimi sina madolari ya kutosha nje tu ya kuuza bunga. Ndenda uza bunga Kamituga, ndafanya nguvu bunga ya nani. Unaona kama essence inafika Kamituga. Unaona kama bidon zinafika hata mule mu chantier ya or. Mabido iko nafika. Mais pourquoi bunga haiwezi rudia kutokea kule? Ni comment kitu ya leadership, ya stratégie provinciale. Donc il faut kuchunga beti Kinshasa. Si tunaweza sema hapa dollar, kwa munganga hakuna kukamata dollar. Kila mtu ni dollar. Fast na kusoko mama akujisha lenga. Ndio na kulomba dollar ya nini? Moi je pense que ni kitu moja que tunaweza fanya stratégie yangu à partir de l'agriculture. Tunaweza saboter dollar. Na sa dollar itakuwa saboter bataki kule unaona kama mbele. Bali kama nitika kama $1 umu. Évidemment. Na Nord Kivu. Mais Kinshasa uko na $1 hapana. Si tunaweza rudisha ile mavaleur. Unakuwa na $1 $1 leo unatafuta kutuletea $100 manini acha mbele mbuzi ilikuwa na ujishwa kubei mwachi unaweza kusikia mbuzi $10 mu Bukavu, mais ba étranger bakafika bakaipandisha bate ma province bakaipandisha. Si tunaweza fanya à tel point que bitu bya ma besoin locaux binakuwa mu franc, tutaanja saboter hata dollar. Mama nifafaa hata 2 mois haugusake dollar juu anaona franc iko valoriser mu nchi. Mais malheureusement ile inafaa tupate na une part de pouvoir au niveau ya province. Évidemment. Atukwetu mu assemblée, juu mu assemblée unaweza sema, mais kama nguvu iko na besoin ya dollar juu voyager, aende auze manyumba yake Bulaya, auze aende ma projet zake Tanzanie, utamchanger namna gani? Inafaa tukwe mu équipe gouvernementale. Donc en réalité mimi niko nasema niko candidat député ndio provincial, mais ou député papa mimi kama utatusaidia sana. Ndio maana niko natafuta niingie ku gouvernement provincial. C'est-à-dire ukishakuwa peut-être que unaweza changer, unasikia kama unaweza changer en étant à l'exécutif. Unaweza changer plus rapidement en étant à l'exécutif. Na mimi nawaza si batu ya INC cette fois-ci hatutaacha gouvernement provincial juu ya ma négociations zenye. Unaona kama batu ya INC biko na majorité, balikuwa na majorité parlement provincial. Mais juu ya ma entente ma négociation bakapatia kwanza mtu wa INC. Ndio mtu wa INC akatoka INC akaingia MFDC atoka MFDC kisha akatoka mais at the end of the day tunaona kama tulifanyaka peut-être erreur stratégique. Mimi nawaza cette fois-ci tukamate vile Lumumba alisema, désormais mtaona kama mtu mwezi anaweza tumika kama anatumika librement. Désormais mtaona namna gani mtu wa INC anaweza tumika mwa province phare. Watu wa Kinshasa wanasema wanafika Kinshasa, wanasema tunafika Jerusalem. Ndio fasi ya veka. Sasa naenda Walungu wanasema tunaenda Bethlehem. Mais inafaa ile ma changement tuioneshe. Ndio maana mimi na insister kusema avec l'agriculture tuko capable kukuwa indépendant par rapport à dollar. Tuache dia mtu na uko gouverneur, uko ministre, uko député, unakula bunga tu ya kutokea Kampala. Tunasema kila siku nous sommes attaqués, mais finalement du jus ya kutoka Rwanda, bunga kutoka Rwanda. C'est facile. Utanyurumia niko nationaliste, mimi siseme par xénophobie, mko ku réunion ya gouvernement, mais biko bana ba servir inyange kumeza.
Mimi naangalia mimi sasa, est-ce que c'est normal tuko tunawaza alors que mama ile mahanga iko, mama nini iko, akwa iko, mama ile locale ziko, mais unaona kumeza mko banaleta yenyewe inatoa ailleurs parce alors que tunasema kama banatuattaquer peut-être avec les moyens économiques zetu tunawafuata. Voilà. Mais ça ndio hata semili mama isi kunyaki. Tu exagères. Hayo kama ile ndio inatoka mo taxi ya bunduki ya kutupiga. Taxi ya lisasi ile chupa moja kuna pengine itasaidia kuuza lisasi moja. Ile lisasi wa enemy ba voisin bataiuza, bataua mo shangazi yako. Kisha kuna jidemander, yo balisha tutesa wa jirani alors que wewe ndio uko na soutenir. Même si tunafanya CPGL. Mais kama tuko conscient tunasema si batu ya Bukavu leo tunakatala hatutakula bile na shanja ya kutokea kule maile manani juu tunapenda bayue kama tuko na besoin ya salama. Ndio namna tunaweza fanya resistance yetu. Même si l'armée dépend du pouvoir national, tunaweza saidia imaginer. Mimi niko mtoto wa soda. Kama banafungula cantine gouvernement provincial, ina faciliter ma produit inatoka mu intérieur ya Sud Kivu. Tunafanya cantine tena pembeni ya makaya ba soda. Le fils que pour ba maman ba bibi ya ba soda. Est-ce que soda a se sentir plus valorisé? Mais kila siku tunakuwa Kinshasa, mais jusqu'à quand? Il est possible, c'est ce que dit Mudekeza Koko Constant, il est possible kujenga province avec les ressources locales, avec une certaine volonté locale. Je vous assure, avec une certaine volonté locale, tout est capable. Moi, j'ai vécu quelques années au Canada. Canada, ma province, est autonome. On est Afrique, Québec, on a Changa, mais on a Alberta. Mais ce qui on a Vancouver, province, nouveau British Columbia, pardon. On a fait capable on a Changa qu'on a qui la mouture qu'on a développé spécificité. On a ce qu'on peut faire. À part moi, ville à Bukavu, miniko ancien wa Alfajir. Tulikuwa kwa internet tunasoma na betide bakutokea Rwanda, bakutokea Burundi, bakutokea mafasi zingine, bali betide ndiko naleta franga mu province. On peut créer seulement une ville universitaire. Vous savez que balifunga ma faculté à médecine mingi mu province zingine. Mais hapa mu Sud Kivu, mu Bukavu, abakufunga ta faculté mo. Juu na université yetu ICB, IOB, IEA, zote ma norme za université faculté de médecine zilikuwa atteint. Pourquoi tuwezi fanya za mingi batu anje kwa kujisomea kwetu? Ile ni richesse. Bila kuna kwa wanaita ma ville universitaire. Angalia hapa niko très fier ya kuweza kuwapresenter arrêté à ministre. Ministre de la formation professionnelle et métiers. Alinipatia arrêté na fondation yangu, Fondation africaine pour l'éducation et le développement. Mandat iko arrêté numéro 474 donc 247 cabine cabinet du ministre du 22 novembre 2023 Nili Gomba na ministère de Bukavu Kansipat portant octroi d'un mandat de gestion des établissements publics de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers. Banaipatia fondation yangu. Et c'est l'État qui va commencer à payer mes centres de formation. Si papa, tout on a fait un bateau sur le lac Kivu. Mais ben là tu as un certificat que ouvrier na tumika amule depuis 10 ans. Ukimuliza kuna ka certificat gani hana. Akipenda kujivaloriser Tanzanie batona bon tu or avec na réforme ya balafonga ku ministère de la formation professionnelle ou comme menuisier. Unakuwa banakufanyisha examen banakupatia certificat. Unakuwa mwalimu. Et nous allons engager na tutatumika tunabatu benye batakuwa payé par le gouvernement. Mimi naona avec formation professionnelle tunaweza attirer batu mu Sud Kivu banajua kufanya mabato wende Bukavu. Kutafuta kufanya mabiti ya chuma wende Bukavu. Kufanya audiovisuel upande ya haute qualité wende Bukavu. Niliona mu imprimerie ça tuko tunafanya imprimerie ya impression ya mafoto ya ma candidature. Mimi ndio mu imprimerie moi balisha fanya tu mafoto tudogo utakubandika kuma bitu juu ya kampani. Nikauliza hizi ni za nani? Asa hapana ziko zinaenda Kinshasa. Imaginez mtu anakuwa kufanya impression hapa batie mu avion bapeleke Kinshasa. C'est qu'il a trouvé la qualité malgré la distance. Mimi nawaza njo intention yangu. Unaona kama bitu ya ma radio communautaire bilianja njo hapa Bukavu. Évidemment. Bitu ya ma ONG bilianja njo hapa Bukavu. Leo biko binafanya nguvu biende fasi nyingine wengine abaweze hata. On paye l'expertise ya journaliste ya Sud Kivu qui vendre ailleurs. Nilifanya pour terminer point il y a quelques mois conférence moi atelier à 3 jours avec l'Union africaine.
sur les consultants internationaux. Comment est-ce que batu banaweza kuwa ba consultants internationaux? Donc dans tous les domaines, médecins, journalistes, ouvriers, unaweza kupata maintenant contrat ya Tanzania, ya Burundi, ni stata ya Rwanda, ya Uganda, ya Kenya, juu ndo tumike kule, juu uko unayua namna gani ya kuwa consultant international. Du tout qu'on a ma compétence, mais atelier que je valorise. Et je crois qu'il est, c'est parmi en tout cas combat que je sens qu'il a qu'à tenir quand même à cœur. Oui. Ni combat yako. Hassan, avant de dire quoi mdekeleza koko, shida nyingi ulievoke ile, problème ziko mingi, difficultés ziko mingi sana. Nini ndio engagement za kamata entre oui na électeurs ni ndio engagement za kamata, parce qu'aujourd'hui tunajua kama mingi liko candidat hapana parce que bana apporter peut-être cause fulani, ndio wanajua kama kuna députation nationale ni un peu 21000 balles, ku provincial kuko aussi makuta c'est peut-être plus que tout le monde, si unajua kama batu wako chini sana kuishi mwa hii ville, mwa hii republique, donc benye biko na makuta leo ni wafanya siasa, benye biko na makuta leo ni ba député, ni ba ministre, ni ba biko makabinet. Engagement gani ndio nakamata kutuambia par exemple qu'en tant que député mimi ndakuwa différent sur ces plans ndeza pigana juu biku hivi na hivi na hivi. Est-ce que na wewe ku province komba haitakuwa ile ya kusema budget inafanyika ndio wanaliwali, mais shie tunapasha kwa quand même na kaniveau kama hivi, il faut tutoke mu 5000 mu 3000 tone mu 10000 na shie parce que la nationaux biko 21000. Est-ce que utakamata ile engagement ya kusema nitapigana kwanza kwa watu wa chini, nitapigana kwanza budget tuishuke, wala unasema nakamata engagement évidemment kukuwa narudia kwenye muko kuwasikiliza? Est-ce que kwa engagement unakamata na ba electeur au cas où eli évidemment? Mimi nawaza engagement ya kabambi sana ambayo mtu anapaswa kukamata na ile population ni kuiahidi kwamba hautaisaliti ile population yenye ilikupatia ile confiance. Unajua na kitu moja mimi ndeza kulipa population ya Bukavu ni kutokuidecevoir mu biote yenye donc tunaweza kufanya pamoja, parce que nakwaga reconnaissant kwa population ya Bukavu kugenye ilifanya juu yangu, ndio Mungu alifanya kazi lakini ile population yote kusimama kusema kama Hasani harudie mwa hivi ndio tutalunguza hii mwingine. Et donc ni ma histoire, wewe ulikuwa sur terrain, nilikuwa naweza kumbuka évidemment parce que ni histoire ambayo ça uko kidnappé évidemment, c'est une histoire mrefu alors que je devais diriger même moi la radio, diriger aussi les humeurs parfois aussi déjà mais niko tayari kufanya fujo mu ville, c'était pas aussi facile lakini bon c'est vrai uko vivant et na unajiorienter ngamba kwa donc mie ile population tuko nayo bega kwa bega zamani na kitu ambayo mimi naweza kuahidi tu ni donc kutokuwa saliti, kutembea nao bega kwa bega na kujua nini njoo yenye tunaweza kufanya. Donc mimi niko napenda sana kufanya ile uongozi karibu na raia, nikuwe mwanabunge hapana wa assembly, mwanabunge pia kushuka mu mitaa kusikiliza hakuna vya mpya venye mimi aseme Hasani nda create venye habiko mu vikaratasi mwanabunge, kazi ambayo mwanabunge anatakiwa kufanya. Mimi sitaongeza vyote viko kama ndio tunaweza kusema nono tuongeze law fulani au edi fulani mu venye mwanabunge anatakiwa kufanya. Et donc mimi nilikuwa nafikiria kabisa sogelea ile population na kuwasikiliza zaidi. Donc kitu mimi ndeza tukuba. Lakini tatizo la pesa inakuwa tatizo ambalo ni kubwa. Peut-être que nao utakuwa leo député kesho na wengine walikuwa naenda wanafurahiwa na raia na wapigia mikono, kesho nasikia aseme sina ya chakula yake pendant 5 ans. Est-ce que problème ni pesa kulipiwa wala ni kuaméliorer aussi conditions za raia? Parce que kwa wanawaza kama ifo kushusha kiwa député ni wanakula za mingi, wengine wanasema hapana, kama kila mtu anapata za niveau yake, parce que nchi yetu iko na pesa, kila mtu anaweza kuwa kwa niveau yake ya maisha. Est-ce que utajua kuchanga ile kukua wengi wako un peu plus aisé mu société na kukua raia iko chini sana na hayo ndio na même si nakupenda mais haina gisi ya kuishi? Est-ce que itakuwa shida kwa ubunge wako? Parce que on trouve que ndio shida iko kabambi
parfois ce sont des députés batumika mzuri. Le problème tout qu'on a monsieur le journaliste, ça un peu la parole. Comment est-ce que banaweza kwa biko banalipa ba journaliste ba Bukavu banani ba député ba Sud Kivu banalipi à part Kinshasa? Voilà. Ça n'a pas de sens. Bale batu wanakuwa soumis les Kinshasa comme dictat za Kinshasa. Na harata kipe province vraiment. Évidemment. Est-ce que il haitakuwa shida? Parce que on sent que shida ni parfois uko na député wa mzuri. Mais parce que iko population iko pauvre anashindwa kusikilizwa. Itakuwa nini? Est-ce que ile haitakuwa tena haitakuwa frein kwa kazi yenye unayofanya sagisi mwanabunge? Ndio, kama tunafanya ile kama tunafanya ile kama tunakamata ile ma propos zote ambazo professeur Dr. Constant anasema ya professeur ndio kuchanga na zangu ndio sike maisha kwanza ya mkongomani itakuwa inaweza badilika kidogo. Kama ulimo tunalima balabala zinakuwa juu tunaweza lima usi kama balabala ziko itakuwa vigumu kusafirisha ile mizigo ile biashara kuitosha ma territoire kuileta mu ville. Donc leo unaweza shangala kusikia mayai iko natoka mu ville inaenda njoo ku village, wakati alikuwa vile zamani bunga shi tukua na pokea mabunga zinatokea njoo kuwatate na njoo hakukuwa sema mabalabala nini, lakini leo unaweza kutana chakula natoka kwa bageni na kuja hapa muvili, nyama unasikia nyama inatoka na hapa muvili inaenda kwa village. Sike vitu viko hapo tena ngombe kwa tena mbuzi, donc inakuwa shida okay, ni shida kubwa sana. Sike hatuko obligé kufanya ile politiki yenye wengine balifanya. Unaweza kuwa hauna hizo pesa na ya lazima mimi naweza nikupigana maisha yako na maisha ya raia wako isikuwe inaachana sana. Unajua nilikuwa nasikiliza wenzetu nchi za pembeni wanakuambia ke wao avant postuler kwa député provincial au national, donc banaangalia salaire yenye unapataka kazi yenye unafanya. Kama niko journaliste hapa kwa la Prunelle mimi napokeaga $200 le mois, maana yake sasa mimi naenda postuler. Donc maana yake wanayua ile salaire mimi napataka kwa la Prunelle na ndio salaire watakuwa wananipatia kule bungeni. Unaona kama inasaidia watu wa mingi hata kimbia aseme na mimi nenda postuler nipate pesa. Parce qu'en fait tout le monde nini njoo nipate pesa namna gani? Pare que na Chine ni vile. Chine kulipa salaire yako ndio yenye ulikuwa unapata parfois même comme yana salaire pour les fonctions banakulipia ma transport vitu ya vile. Na shida kubwa kila mtu yuko na anatamani na mimi nikuwe mwanabunge. Ndio unatamani ndio maisha mwanzako haupendi, hautamani kwenda kutetea ile raia, lakini unatamani njoo mimi napenda niishi maisha na mimi nikuwe mwa ile malevo. Lakini kama ingekuwa vile ingetusaidia kuwa ministre na mwalimu hawaachane sana. Salaire ya mwalimu na ministre hautamvie kukua ministre wewe mwalimu. Mimi niko journaliste sitamvie kukua politicien wakati nayoa ki peut-être mimi namshinda hata ule politicien. Et donc ni shida kubwa ndio maana leo nakuta na ba commerçant bote wanaingia mu. Alors que va commerçant ndio watu wa nguvu wanajua kama hao ndio wanacrea richesse. En tout cas c'est ça la question, parce que unaangalia kama wa commerçant wengi wanaingia msiasa banaacha ma business inaanguka parfois, les entreprises zao zinafane si il faut ni sema vile hao ndio wanakuwa en première ligne msiasa. On se dit est-ce qu'il y a ndio makuta yeko facile na tokaka na tena bana contrôler sasa commerce évidemment. Voilà, bana contrôler commerce na et parfois même kama anachukia peut-être un pouvoir parfois les mettre en difficulté parce que biko fasi yote. Voilà. Et ça à un certain moment ça pose un problème. Na kama tunaendelea vile ndugu honneur utakutana kama ile commerce donc pays haita donc batoto ya nchi hawata wakiana tena ile commerce inakuwa naingia kwa watu wengine. Kama mimi nilikuwa commerçant mimi naacha mimi naingia mpolitiki. Ndio maana ukiangalia leo mkongo bainji wanakuwa ba mingi na njoo biko na ampleur ya mingi sai mu commerce Congolais tena biko na poteza ile poids yenye walikuwa
ni juu shehe wote tuko tunapenda tukimbilie kula, lakini kama tunaweza kupata ile uongozi ambayo itasaidia donc mwananchi naye ajisikie iko bien donc maisha yenye iko nayo, hatutakuwa tunatamani shehe wote tukue ba politicien. Kila mtu leo iko na envie kuwa politicien, donc ba mingi hatuende kuingia mpolitiki juu ya kuenda kutetea. Sasa si shehe ni visirani, mimi niko nasema nafasi ya visirani ndio mwenyewe tuma mimi nakubali kuingia mpolitiki. C'est ça, wewe kwa visirani, wewe kwa visirani unaingia mpolitiki, mwenzako yeye sote yeye anapenda njoo apate, anaenda kutafuta salaire mshamba. Ni vigumu sana kusaidia wananchi kwa ile hali. Shukrani sana. Tunasikia évidemment intention zako, l'intention c'est de se battre évidemment pour que ma condition zikuwe zenye ziko presque zimoya, parce que quand même moi nchi yetu une classe moyenne c'est rarement que tunaionaka, soit tuko très riche soit tuko très pauvre, et très souvent unaona peut-être même parfois vous dites comment les riches vivent à côté des plus pauvres dans un pays comme ceci na bakwe na amani, parce que finalement haiko aussi facile que ça. Docteur Constant Koko Mudekereza, est-ce que VEACO, parce que évidemment on présenter tu me quand même fasi ya mingi, je sais que haiko pesa za assemblée wala za fasi nyingine zote itakuwa un enjeu kwako, mais est-ce que la même question, est-ce qu'il haibatishe, parce que le problème ni à chaque fois que mtu anachaguliwa iko député mzuri anatetea mzuri, lakini mwasambia anakuambia sisi acha kuwa na gari, sasa kuwa na kitu gani naye. Donc est-ce que hamuogope hii pauvreté population inaingia comme frein kwa action parlementaire yenyewe? Ndio, unaelewa ile pauvreté. D'ailleurs niko naambia bandugu wengine ndaona msirudishe zamiri zenu juu mtu alikupatia t-shirt, mtu anakupatia 5000 francs juu mimi nda vote, unampatia miaka 5 ku 1000 francs kwa mwaka kila mwaka. Niko naona kama ile iko kitu moja kiko kinampesha hata demokrasi kwa bien. Ndio mimi nafanya emission kwa radio moja, ile emission tunaita santé et pauvreté. Na moi ile emission tuko tunasema namna gani masiku juu ya njala, juu ya pauvreté. Bakongomani hawapati tena wakati ya kurefleshir vizuri. Mimi niko na privilège ya kuwa mwinjilisti. Je suis un évangéliste. Donc quand je réfléchis sur la cause de la RDC, la cause des Sud-Kivusiens, haiko kuangalia pesa. D'ailleurs en réalité je suis exactement comment on paye balalipa batu ya province ngapi. Parce qu'en fait c'est parfois aussi un secret à tujua que même pour un édit budgétaire hatuona que accès est très limité, et parfois ça c'est un problème quand même que kujua. Donc peut-être kama nilikuwa nasema niende tu ni arranger maisha yangu, kama nikitafuta Kinshasa kwa niveau national ya kuona namna gani mimi naweza kupana nguvu yangu yote nipate na 21000 parfois papa unaweza kwa unauza lupango chaque 2 semaines, chaque 2 mois. Alors iko attraction kubatu. Ningependa barudishe salaire ya ba député ikuwe vile ndio wanasema mainchi nyingine, ulikuwa unapokea ngapi kama uko mwalimu, ile salaire yako ya kialimu banakuwekea nayo unaanza ipata, ni kuongezea ma transport ya kwenda mu interieur juu ya kufanya ma enquête mabitu ya vile. Mais mwingine iko anawaza kwenda Bulaya, aingie naye mu cinema, aingie naye mu ile banayazaka ba musicien Johnny monsieur kama je pense que il est sale ya nani ya kama Berki kama Bercy tout ça aussi, je pense évidemment Bercy. Mwingine sasa vile alikuwa anasema sasa kama ule huyo papa wa Gomba aende aone za wazekwa akule kamundele ya Kinshasa. Mimi nawaza nisha dépasser de loin bila maniveau na privilège yangu ya kuwa mtumishi wa Mungu en tant qu'évangéliste haiko ndio vitu vinanitafuta mimi. Na mimi siogope tena kufa, tuko province moi iko en danger, mais c'est le moment ya kujibattre. Peu importe Kinshasa kilala sipolala, si ba Sud Kivusien tuko en danger de mort. Tuko fasi moi ile banaweza vuka leo banatuandia kwa tout si batu wenye tuko Nguba Nyawera tunaweza kwa tulishamalizika. Mais ça tunaingia mwile ma reverie. Niingie mu parlement je niuze gari, niingie mu parlement je niuze nyumba. Est-ce que tu connais la parole yako sur ces studios, dans ces studios ici sur ces plateaux, kama itakuwa différent? Est-ce que oui comme député itakuwa différent? Nishakuwa na nyumba Bulaya nikatia watoto. Nishauza magari nikatembea Mwazo. Niko na mashamba, niko na malupango, mimi naacha mafasi Kinshasa kwenye watu niko wanalipia. Sasa nakuya Bukavu, juu nitafuta hiyo Bukavu.
kama mimi napenda mimi zengia muoro niko mtoto wa mwani ngweshe kwetu njoko na kwaka mukungwe niko alibona mshinga ili wasikika maroki kwa tunatoka or c'est dans ma famille mais quand mimi napenda mimi naweza jikoncentrer kule mimi naweza panja taka 5 kilo kangu peut-être chaque mois na niko na mimi na yeye nishafika Kampala kwa betu niko na j'intéressé kile matière kwa wananiutaka biko wananiuza dia hamna matière masiku mimi naona tukibakia vile tutabakia tu mtumwa wa kuanza kutumikia wengine na wengine biko wanatutawala. Papa, niliangalia video moja hivi. Mais ces journalistes wanatuambia kama aliingiza mon ordinateur, mon intelligence artificielle. M'a donné à ma pays yote ya dunia. Bakaulize l'intelligence artificielle et l'ordinateur. Kama pays haiko pillé par un autre bitumwa ya ville. Quel sera le pays le plus riche au monde? Ordinateur, intelligence artificielle kasema, c'est la RDC. La RDC est le pays le plus riche au monde. J'ai le privilège de voyager, au Canada. J'ai travaillé pour l'OMS en Amérique du Sud. J'ai visité la Chine. J'ai visité l'Inde. J'ai visité l'Europe, étudié et vécu en Europe. Mais je n'ai pas Australie, je me suis en Océanie. Mais je ma papa, Congo, c'est la meilleure place au monde. Na Nord Kivu, Sud Kivu. Parce que j'ai grandi au Canada, au Katanga. C'est la meilleure place au monde. Basi badanganye. Sasa nilikuwa ku Banque Mondiale. Tulikuwa na rafiki yangu alikuwa na contrat Banque Mondiale kutumika Bukavu. Ule data tukarate avion ya Goma kutokea Kinshasa ndio tufike Bukavu. Tukakamata nini? Mai. Bateau, canot rapide. Sasa ule ndugu kutokea Tunisie c'était une dame. Iko none ile mai anaona ma verdure. Kamata ma photo, kamata mbaka appareil yake kayala. Kamata kamera. Iko naona iko ku paradis. Mais si tu comme au paradis tu tunawaza nifika hata Bruxelles Canada. Canada papa baridi na kwa kako. Oui moi huko natoka hivi mimi uliko na kutoka au kipete na juu baridi na pita. Mais ça wanatonesha mafoto wanatonesha tout ma verdure tout ma unasema na watu wanajua yake Canada haiko pays indépendant. Canada ingana dépend na Angleterre évidemment. C'est le roi d'Angleterre qui est le roi du Canada. Évidemment. Mais ça c'est tout comme le plus beau pays au monde. Mais ma média, je ma média zinakaza zinaturendre mauvais message. Ya kuonesha kama Congo ni njala, Congo ni vita, Congo ni babandi, Congo ni concrètement on peut changer l'image de notre pays évidemment à partir des médias et en commençant évidemment par le travail que font les parlementaires et les dirigeants parce que c'est les médias c'est les journalistes parce que comme on a bien watu bya kweli même les gens auront peur d'aller porter sa franga zabo pour ma élection. Watu watalia ba mingi. Imaginez moi je suis le numéro 478. Mingi koko mdetereza koko niko 478 na imalizike ku 478 mu Bukavu. Sasa bale bengine kama tuko 600 biko nyuma yangu kama 800 sur les 7 sièges ou 6 qu'on recherche à Bukavu. Alors franga za kufanya papa kufanya hii maanani maafishe mimi hata naweza kuzifanya zote. Wewe ndio fanya affiche kama ya 5 par 3 par 4 unakulomba $72. Kama unafanya 10 huko mungapi, kama unafanya 20 huko mungapi. Batalia ni batro. Mimi au moins niko na ile grâce. Nilipata hii mapapia kufungula ma centre de formation professionnelle. Tuko na centre mbili Kabare. Tuko na centre mbili Walungu. Tuko na centre mbili Kadutu. Tuko na centre mbili Bagira, centre de formation de métier. Tuko tunafungula bientôt nani Panzi. Alors na Uvira bali tupatia document. Donc au moins aga kama Mungu anasema mimi sitapita itour. Wanaweza faire ile kazi. Mimi najiconcentre ma centre zangu. Mais bengine batawisha manyumba batafanya ma crise ya roho. Mimi niko médecin mimi naenda kale minda gérer roho yangu. Wewe unaingia unakata franga za bibi na watoto wala spiritu na kamata za bwana unazitia moyo. Babu nyumba itakufa. Donc merci docteur Constant, tout qu'on a à la fin de l'émission, vous avez signalé. Hassan Mourabazi, tout qu'on a à la fin de l'émission. Est-ce que le 20 décembre, on a Kama, population quoi numéro combien vous avez dit? Oui, 100 évidemment, ou le Nissan 260 le numéro yako Hassan Imani Mourabazi Hassan bali changer bali Hussein bali changer kajina bali tia nini et donc iko jina nilipana ndio bali tia bon nisha tia kibarua yangu Hussein na ingine kwa kuparki et juu ya ile mtu asikie parce que tafuta jina yenye haiko wala ukubali aseme uko fausse mimi pana jina Hassan Mourabazi Imani ndio iko kwa karatasi ndio mais seni ke badilisha ikatia Imani Hassan Imani
Asumani Hassan. Bon, kwa haiko wa kwanza, j'ai vu aussi des candidats députés nationaux élus avec des noms zenye haziko zabo za mbele, mais basi ce sont peut-être des erreurs parfois. 260 kwa députation provinciale le 20 décembre, est-ce qu'on akubali kuitika matokeo na unasigner le contrat na raia ambao watakuchagua kama utakuwa exemplaire? Ndio, contrat hiyo tayari tuko tunaisinyia, na kuna fasi ambako tayari nimefika, peut-être kuonyesha hata mafoto ambako nilikutana na raia akaniambia, nono Hasani, tuko na confiance kwako, na ile confiance haizi tuma hatudute sisi huko mwanadamu, ndio mais tuandikiane. Kuna fasi ambako nilifika kabisa tukaandikiana na population, ambia nono Hasani, tuambie kama utabadilika na sio unabadilika tufanye nini. Donc unasikia niveau yenye population inafika hapo, bashaka kwa bashapoteza matumaini zamani, mpaka nafikia niveau ya kusema nono kisha. Mais kusigner aussi un contrat social haiko mbaya, parce qu'il s'agit des élections, c'est peut-être aussi possible de dire nini ndio tutaganye kwako, utakupatia nini, tutakupatia nini. Si kabisa, tuko kabisa na nguvu yote, ndio tuko na matumaini kama imani iko saksi jinangu, ile imani seni iliongeza ikatia imani kuonyesha kama nono ule kijana iko sana imani tu. Donc imani iko na matokeo yote ambayo itajitokeza, sisi tutakuwa tayari. Lakini mimi est-ce que hii campagne mimi naona barish parce que inafanyika kama ni ya wenye pesa. Est-ce que haiba coincer nyinyi wenyewe mungali wa jeune, mnaanza hamuna pesa, mnaanza est-ce que haiko frein kwenyu na wenye wala kitu? Est-ce que haiko frein parce qu'on sent que kwa wenye walikamata pesa zote na wanaanza maintenant, j'ai vu une vidéo watu wiko na pesa muma hotel na nje. Est-ce que haiko frein kwa wote ambao wanapenda ku representer raia? Ndio, ni difficulty ya Kavambi, lakini haitume hatupiganishe kabisa, parce que tuko mterrain na ba millionnaire. Nakutana mtu mwenye alifanya des années iko na iba pesa za serikali, na hizo pesa ndo anatumia kwa kufanya campagne. Sasa yeye anafika mterrain na mimi sasa nafika, hatutakuwa na nini. Lakini miaka ambayo tulifanya kumedia ni imiza ile raia ya kuambia kwamba hatupaswi chagula watu ambao wanatupatia vitu, hatupaswi chagula mtu mwenyewe alitupatia hiki ama kila kitu. Tunapaswa chagula roho ya mtu, ule mtu ambaye tunajua anaweza kuapporter quelque chose mwingine. Na sisi pia tuko parmi wale vijana ambao wanasema, Hasani, hata kama utupatie kitu tutakuchagula. Donc kuna mtu mwananisikia kusema, anasema, Hasani, kama utapata voix moya mwa vile ya Bukavu itakuwa voix yangu. Donc nipate voix 5 mu vile ya Bukavu, najua nipata voix 5 ya watu ambao walinichagula, natoka muro yao. Just kupatia, sina pesa ya kupatia mtu hata 10 francs, kuna mwenye shapatia hata 10 bal. Donc hata 10 francs, pardon. Et donc kwangu itakuwa ni furaha, najua nilishindwa na voix 5, lakini wale watu watano ni watu ambao ilitokea ndani ya yao kunichagua. Shukran. Kwa sababu tunamaliza emission, nini sauti ya mwisho ama neno la mwisho? Kwa sauti ya mwisho, nashukuru Bwana kwa kupatia vijana sasa ni ile energy ya kushuka mterrain. Na furahi vile anatia Magufuli kama image yake. Magufuli ni modele wangu. Mais niko nasema en toute familiarité, mimi niko mtoto wa soda. Mais tuko mwa ile crainte surtout au niveau présidentiel. Ndio. Tuko na ile crainte ya ba candidat wenye hatujui wanatokea exactement wapi. Haiko xenophobie wala kusema tunachukia watu, mais si en tant que voisin, nani ya ba voisin, tuko tunaogopa candidat wenye biko na tupresenter badada wenye biko ba étranger. Bi kama nikitoka mu studio siseme ndakuwa mal à l'aise. Okay. Unajua voisin alishasema nguvu yake ni hekima, akili yabo, rizi yabo na badada yabo. Sasa si tunaweza kuwa tunapenda ba candidat wengine, mais kuona mtu mwenye yuko na bibi mwenye wa étrangère yenye iko na tuatake, tuko hatulale, ni silale, niko najiuliza ndagere ile problème comment. Bien nilisha kupita parfois présidence kusalimia batu, kuko fasi wanaita maison civile du chef de l'État. Donc maison ya famille ya chef de l'État. Kama kuko ma dossier, kama uko na problème, kama unaweza kwenda kubaona mama Denise mnisaidia na kutuma kwa mloko wake mwa ile maison, banangalia problème passeport bien kama ni problème ya kazi. Sasa imaginez maison civile du chef de l'État iko amo Banyarwanda, Baganda, même ce que ba Congolais. Jo haiko famille ya chef de l'État. Utajretrouver si tabu ile. Il est ça ma dossier.
na kama president kuna difficulté mimi naweza kwa parfois mimi nachoka mimi naambia bibi yangu nisome kwanza hivi wapi mimi sipende kwa kamata dossier mi peke mimi napenda tu mtu mwiko pembeni yangu aisome sasa ile maison de suivi du chef de l'état kama iko amo ba étranger be banaweza kutuattaquer mimi siwezi kuwa mimi niko Bulaya ni Bulaya mais il dossier il faut empoisonner les Congolais tout ça il est dossier va le fungia ka Koveka hospital Kamere batapima ma test ya Covid sur les Congolais mais mi quand niko kule dasema non mimi naita Kongo kusema niko hapa Canada mais niko nasikia hapa niko na fast stage yangu mimi nasikia kama batatutumia ma test ya ma Covid babapimia kwenye wa Congolais ça imaginez ça bibi wa chef de l'état iko mfamii niko na tuataki tuache mahipokrisi tuache kucheza haiko match ya Lupopo na Bukavu Dawa ni match ya maisha 5 ans watu biko wanaangalia madosi bana mapasseport ma banque unaona kama uko candidat mwe ameshapata ma difficulté banaweza kukubloquer hata bana bloquer byako biote unaanza jiuliza ndapitia wapi na wewe mweko na kubloquer juku kama service ya renseignement yenye il y a des étrangers banaingia ndani déjà tulipata problème na Kabila pour clôturer anaingiza ba mimi comme mtoto wa Sudan encore je le répète ba généraux benye biko ba étranger leo Kabila nayo kuna watu waende wa supporter telle personne biko bibaya sana biko pour conclure kwa hii émission mimi niko evangeliste sina besoin ya sembe watu wani contrôler Mungu anani contrôler na roho yangu inani contrôler na mimi kuna waza nda obligé évidemment avec souplesse makanisa zote zikuwe na mashamba sambele vile bapadiri walikuwa bapadiri baleo hata tena jina danana habaifanye tena mbele uko nafika mu Bukavu nasema mimi patie jia ba maser bale ingali kama ngambo za axe ya Katana na ya Mudaka Kabare mu supermarché uliza au utaipata tena donc inafana makanisa zote naza ba protestant naza ba catholique tukue na maferme tuanje produire tutakuwa autonome tutakuwa indépendant na tuingie mu formation tuache kutafuta tu makazi mimi siwezi gusa tournevis non njo maisha asante mdekeleza kwa Constant asante kwa kushiriki katika emission hii. Nashukuru peut-être niseme tu kama shie hatutaingia mwa ile politique kusema ndio iko minyo mimi na gabula ma nationalité évidemment siwezi kupana nationalité sai mimi nakupatia honneur uko Congolais mais kesho mnanyanganya mimi nakunyanganya ile nationalité mimi najipatia mimi peke et donc shie tusema tutaingia mwa ile siasa ya vile tuko tunajisemea ngambo yetu na kuambia watu wafanye choix ya mzuri na mimi kwangu niko mu parti ya niko mu ensemble pour la République ambayo mkubwa wetu ni Moïse Katumbi ambaye alikuwa gouverneur wa province ya Katanga pendant 7 ans na ile balabala ambayo tumezungumzia hapa ni yeye ndo alifanya iko tu balabala moja mu RDC yenye ya plus de 300 km c'est que naweza tufanye politique tofauti na waone kama kuko inquiétude yenye profondani Dr. Constant kama si tuko na inquiétude abata tukataza hawezi kukosa na ni politique na kila watu sasa biko wanapiganisha ndio kuangalia nini ndeza sema juu ya mwenzetu juu asichaguliwe nini ndeza sema yangu juu mie bule et donc ndio politique yenye mia sana murabazi parce que nilifanya wakati mimi nafanya mimi najilancer mu politique conférence de presse ambayo nilifanya nilisema mimi sikie kufanya politique na kufanya kazi na kutumikia ile raia. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes lundi 11 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la Prinel FM, la Prinel RDC.cd. Nous sommes en face des candidats. Votre nouveau numéro, évidemment, qui parle, qui met devant vous ou avec vous des candidats pour discuter de ce qu'ils comptent faire, de leurs ambitions, de pour certains de leurs projets de société, de ce qui les tiennent à cœur. Nous sommes heureux et contents d'avoir ici sur ce plateau, messieurs Mudekeleza Koko Constant. Vous êtes, vous, des candidats députés provinciaux dans la ville de Bukavu, le numéro 478, vous avez dit? Oui, 478, oui. Et vous êtes de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous, Hassan Mourabazi. Vous êtes numéro 260 dans Ensemble pour la République. Et vous êtes également candidat député provincial. Merci.
Merci honneur David Safari, merci à la Prunelle FM et merci pour l'opportunité. Choukran. Continuez à nous suivre sur la bande FM sur 100.9 FM, 100.9 MHz. Ça c'est notre fréquence pour ceux qui sont à Bukavu et dans les territoires de la province du Sud Kivu, les autres villes, parce que finalement on en a 4 au Sud Kivu. Vous êtes aussi dans les pays voisins et dans les provinces voisines. Merci de continuer à nous suivre sur 100.9, la fréquence de la jeunesse, la fréquence des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Merci de continuer évidemment à être scotché sur nos pages Facebook, Twitter ou encore YouTube. Merci à vous tous qui avez écrit des messages pour nous dire qu'évidemment que vous nous suiviez en direct. Merci surtout à Ali Issa à partir de Kinshasa qui a demandé qu'on dise bonjour à Constant Coco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et ce sera avec un réel plaisir.